أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Kwezi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ahandani ndo tsahaze soma hazaha nguha ukaya ngamia retari ya huandisa barnamaji ya tuinuleo mbesami na retari ya 2008 ngamanzoni onembabi iza sinyi ya ukaya uandunga ubano ukaya ya maudhu ya leo au ya suje ya leo o suje bokao mimi ngamuhisu ukaya ngiyo important ngiyo muhimu halisi amadena mnabo kao tanziha uharimwa Facebook ya hangu ukaleonga rijo uhadisi ndongo za husu ye tournante ya ijo ukaya anjo wa 2021 osinga rijo hadisi mbavi ya administration ya Comore en general aradire discute mbavi ya husu tournante iyo na ndongo za saya zinjibo kao mimi ngamono ama ukaya c'est compliqué sha kama wabenze ngarijo fanyata rivireze point important hizo bokao tijomba ikeleonga garandisa discussion ya nyumeni ya husu ila namna bokawe tournante nga johenda ihonzuani ne namna ze habari zistahiko zifanyishihe ili ze errori bokawe zijiri oharimwa hayavira zitijiri oharimwa shesi wa shanzuani wakati ya tournante ijo henda harimwa shesi wa shanzuani shahatu 2021. Donc aborilo harimwa sujet inu wiyo ya husu banu ihonga sisanga kabati njandi sana kabula hau okaya bontikati ngoju okaya hununga sina 8 heures de temps de décalage hunu japonga si 16 heures abonga mfikiruka hiyo 10 heures za tasi za Komori et aussi 8 heures za tasi za Paris, n'est-ce pas? Namni confirmé bati kahanzani keswiri ukaya emwanama mdama twahiri ngujokange bantu wakati mlalika rijeri badili maalumati uharimwa ze suje mbali na mbali important rijoka hanza rizi hadisi leo hata njodoli nda alijawabu la hanyu ili ni keswir ukaya wakati ndaunu c'est-à-dire que ngasi 10 heures za tasi za Comore 8 heures à peu près 8 heures plus quelques minutes za Paris tikahanzani rdini ya shelezize ukaya tikahanziza mbaka dozinji ukaya ye 2021 yo sangio confirmé. Voilà, merci beaucoup mon oustaz fundi wangu Halim. Voilà, c'est bon. Donc almuhimu sujet ya handani phrase handani bokauti anzio armai Facebook dokaya bon zinyakati zinu ikastahikike wakomoringo ajihisio kangwa uharimwa period ya transition ya husu ulam barnamajisho ze vote zijoka en juin 2021 ukaya zenongoza kaustahiki rizifanye madama ngabo wakati dokawandu wati badili le date akaleo wandu wamba ukaya ye president mzuani gujo handisa ye presidency ya hahe d'une manière officielle mai 26 abo yo tafsiri ya ukaya zenyakati zinu ikaustahikike wandungwa an activité ya u développer sujet bakawe sujet iyo ihusiana ne constitution ya 2001 bon souvent constitution ya 2018 ya votewani à peu près 6%, c'est-à-dire ya rejetewa ou bien tukana mrari harimwa emarai ya shaya ka ulazimishiwa hegozi shamvu. Donc bon tikafikiru kaya nyakati ya mada zinu wanunga kwa harima critique harima ya constitution ya 2001 ili wakati ya tournante jonja en juin 2021 shawandu wasana hata watoa mbabizi la nkudi za kaya harima ze presidency za vira avant harima hadisi yanu tikafikiru kaya Maître Elarif amjokandamina evana wakati kanza yani keze grande ligne za husu zila critique ya kanizo bokauze kritikizo ndeza kautsongeza yende yangariye mbeba Lukmani wanze wafanye constitution ya nyumene constitution ya 2018 tikatifanya video avant tionesokaya bon Elarif hakaha trompelwa ukaya mbeba Lukmani zendongobo kao rebeli ya Marunda nandu kaya
donc isindi ikreie ila stabilite ya he daula, donc abwemba biyo ikabidi isiwa et puis wandu wangalie au fond ya he constitution 2001 wandu parese zila mbabizano ngobokao wandu jojo uzirekebisha. Donc yonde namna mimi na melezo yangu ya kaya kanti wakati na kanamba avant ukaya banungabwe possibilité ya ukaya ye president Mkomori ujo kanda ya vote wanzuani 2021 ya sikemnyezi Mungu ukayabo president Mkomori subhanallah amma yushrikun president Mkomori mleo hama mnyezi Mungu Mkomori yani kujua kufanyezo wanzao yani ndongo za mastajabu. Donc ce qui fait que hena mrulo president madama yeye nguhisuka kashindi hata harde ya president Komori, cela veut dire kuredo mnyezi Mungu Mkomori subhanallah amma yushrikun yondo mbaba hanu bakaujezi bwata zinji alors que ye definition ya president Mkomori tanko imnyezi Mungu Mkomori iyo jojo itola haukayo shirku billahi ili wandu wakena president normal sidokaya ni wakati ya jovotewa amungu jojo afanya izo yanzao iyo sujebo kaunga mjo discuite zinyakati zijao sha amrudinre nisintinrie nukto nzima katika utaha grand frère El Arif ya nambia zila grande ligne zila critique nziro bakaungizo harima ya constitution 2000 ili si wasaya rimrudisha rimwambia kaya ze critique hizo c'est vrai sha wandu wa jojo resolve ze problem hizo bamojano kaya wandu wabakisha ne tournante mais il était piégé ou bien kajaka udiriki enamna mbabalu kumani yakahondesa mpira kama babalu kumani yakana objectif nzima na dokaya ya renge daula hatu ya badili tanko rikana MP républicain yeifanye MP ya monarchie ukaya bon esanga monao enamna fatihu yadingo umbana zirobe hata zenseho mndungu dona nseho za gashi ukahesandi sojiji vilia ukayambabahe sa hondonzia ya ukaya bon yede joka humrithi. Donc izongo bokao bon wandu wenji holihodo wandu wakaudiscute dauna mbabalu kumani harima ila constitution même harima ila referendum neze assises kwa jaka udiriki. Donc ili nike bien organisé harima mahadisi ya leo kabla rane ja njia harima ze point important bokaunga zijoba ki harima zila melezo critique ya he administration ya Comore en général boseye manama mdama ngujoja ke plus technique et aussi plus professionnel hakaya yeye hafanya étude au champ yani wote mno bakao shosha ya shanziha ila msabe sala tusha kama joshida neshele titre voilà les Comores tournantes ou tourmentes. Donc cela veut dire que mno bakao hafanya étude au champ, c'est-à-dire des études académiques ngena ndongozi nji za wamba sharere janji ya harima ze sujet important hizo na riambembabe za hema ulida ukaya maulida bon handani ndo bosha marahaba mji wa Nsujini ukaya waonesa ukaya ula mji wa kimaulama na maulama wala lahum jini Tsujini raka mwenye bahasani raka fundi mwenye baraka ne mawali wenji bukao wanungwa wajua ukawazishi wa karibu no msiri wa Juma wa Nsujini wao wonsi pia wakawadungu ya madrasatu an-nabii sallallahu alayhi wasallam ya lekoli ya mtume sallallahu alayhi wasallam wakawa lekoli hiyo ye hindini ye ngazi au ila rukn wiyo muhimu ya husema madrasa hiyo dukaya wandu wastehe ubinadamu wandu wastehe haki mwenye haki ya keniyo de mana bokawa kama mji wa Nsujini watende Yesu jeila. Donc wandu wajua ukaya ulando mjibo kao wohelewa mtume sallallahu alaihi wasallama wohelewa zila objectif za mtume sallallahu alaihi wasallama washindi wadiriki ukaya hosifu mtume sallallahu alaihi wasallama doudunga zila point principaux za mtume sallallahu alaihi wasallama bokawo waye ye hakaobewa ili ajia defende haki tikati zamba avant uka usilamu mwengoni mwe madzina ya usilamu alhaqi innaka ala alhaqi almubin na ukamnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajiparawae harima ze asma illahi alhusna ukaya yeye alhaqu na zenongo zijirio harima daula leo wanugwa juwao zenongo gizo wali tinongo yafanya deba ngabo msajaja mwinji ngabo dhulma zinji hasibabu ya ukaya ngabo wandu wanzoma pesa na yezi hamadeni na mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya hamba alhaakum التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون إلى آخر السورة. Donc bon sujet ya husu maulida ya ukaya imani wangalia kema nama ngabo manam tikangadangalia kama nama mdamange vanu
shara hakatibanu wakatuona na mkubalia ya haja tukaanzari dungane bazima harimwe mahadisi yanu shambe sengujo huja zinyakati zijao. Donc bon baada ila barua yala wananumji wansujini ya barua irdila wa harima kwambani umji wa kwambani bo henamna hiyo ngabo barua hivyo shaomba ba Luqmani ukaya sisi ngarisifua mtume sallallahu alayhi wasallama na mtume sallallahu alayhi wasallama hajaha objectif ne objectif hiyo do define ya haki abonge ngarijo omba Mungu ke ye enzia hiyo yeneye owakomori pia wajokaya inutu suje ukawandu ngwa ingao mbaba Luqmani shainu suje ya udifanye haki wakao hasibabu ndiyo mtume sallallahu alayhi wasallama habewa Maka ili yaje yatowe o abudia wanadamu riwono harima etarehi enamna Bilali yakaufanyiwa neze tortsuri na hizo pia. Donc mtume sallallahu alayhi wasallama haja hakautoa za habari hizo nrejeite na harima tarehi ya Kiislamu ukaya mem Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu enamna wakawapangiwa nenamna wahendesa henamna wapangiwa ni mtume sallallahu alayhi wasallama owandu bokao wadojujewa Umar ibn al-Khattab yoparwa ne qadhi henda kanti harimaba hafanyilwahu Umaru fanja yeye yajidefende ukakajafanja iyo de namna mtume sallallahu alayhi wasallama ya lela Abu Bakr as-Siddiq ya lela Umar ibn al-Khattab ya lela Uthman ibn Affan ya lela Umar ibn al-Khattab Ali ibn Abi Talib no wamdunga dukaya yezi mduraisi oiti Mwenyezi Mungu sha ema khulafa irashidina wao wakado henda weshtakilwa ze liberté d'expression izozo ujula ukaya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ya ujuzilwa ambaba Umar ibn ufanyaje kabo hadithi qissa ijula ukaya Umar ibn al-Khattab hakaufanya khutba basi ila khutbatul jum'a bakamru hajhu hemi ambaba Umar saidukura ngoba kutina hakiyo kaudo jaweri kama waizwa menji bo Umar ibn al-Khattab tiparwambia hadithi hiyo enkanduava hiyo ngionde haku hama ukaya wakati huo vakabaja bije marhaba manama mdama mjoparabasa ikahama mathalani sorto ya bije ya daula halafu bije ikanguo halafu Umar yeshumushahe shehu ba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yani demna shoni wa mtume sallallahu alayhi wasallam rimsufu wazenya katizinu donc ikaoblige onesokaya lewa kenkandu ya hekande ila ndabo yakaye mwana hahe baada ya nikiwembe pande ya hahe hanikana Umar hakautsanganya ila de mana wandu waonao na barambe sena ritolekezo kaya henna mruholeo de mara iya hakaunikiwa 1 metre ou 2 metre na tsamba 1 metre ya nguo halafu Umar ye nkandu ya hahe ishilia ngio a peu près 2 metre donc Umar ikaoblige yazilwa ya jeleze iyo ndiye madrasa ya mtume sallallahu alaihi wasallam aboleo akale wandu wajawamba ukaya umji wa Nsujini no mji wa Kwambani no mji wa Fumbuni ne mijahe Komori pia ngwamba mbeba Luqmanukaya trop kuna ujo harima ye maulida yahe mwinyu jana haki ye maulida yahe mrubo kao halele Umar ibn al-Khattab halele Uthman ibn Affan halele Ali ibn Abi Talib no wandu wadunga yabo kenao mkinishiha uje harima maulida jayo timpaka ureje idingoni hutoa zila fikra za kishaitani bokao za fikra hizo zila wana na wandu bokao ngwaona fikira za gashi fikra bokao hakika zila bonze deza kahuja zimtie harima problemu ino abonge sisi ngari redora mbie mbeba Luqmanuka fais attention nezoti paro hambia avant ukabano ya problemu ya ujiria kweli wemhu wangu harima maha shakuja shinda wadiriki ila culture sociologique na ila culture politique ya Mkomori ukaya Mkomori waiti Egyptien Mkomori waiti Irakien Mkomori waiti Syrien Mkomori waiti Libyen Mkomori waiti muahema Moyen-Orient ukawando wa Moyen-Orient ça fait beaucoup d'années wakaungwa nshio harima ukaya wa Rumani mfaume wakawa mfaume huo ngula wanu na famille alors que Komori namna ya kanti ça fait déjà des années même avant ya 1975 bakambwana ya wandu wenji wakawenda mbio hata rikena uhuru maana uhuru ya huo doka Mkomori ye culture yahe yakajutawaliwa mkasina itarehi ukaya ngabo wakati owabushi wadoja Komori weja wefanyezo wanzao Wakomori wadazahatu tikati zamba ava wakati yari wadonja harimaila zilangaze koni zila wejivuriza no watitawaliwa na wangabo communauté zindo ajiza ulemengu société zinji za ulemengu zo ujwa utawaliwa donc tikati zamba kado zinji ukae communauté ya Komori namna wa Komori wakawapangia kenao mkinishia system ya nyumeni inu ya mbeba Luqman
Lukmani ashiguguru bokao ngerumilwao harima baadhi za anti swaze moyenoria au zindoaji yo situation bokao kena paromkinishia na izunto hambajao shanga mzambo d'une façon académique, c'est-à-dire que donc henimrufanyo étudia za kweli ya hoa Komori gushindo hadiriki ukaya o Komori kena humkinishia wende siwa he system yinu mbaba Lukmani yanzo ya itenzi yani rangu le 24 mars ndinde jezo kaya habahati imbi inuti sujet ya hai shenu sujet bokao hahadalwa en même temps aussi baba Lukmani ngene problème ya ukaya leo hamadene manazamba plus de c'est 4500 ou c'est la 400,000 plus ya hoa Komori waensho Faransa no watu waenshi Faransa rangu hale one expose ya he culture française boko culture yo culture bokaobo iwashia ha liberté risome tarehe ya Faransa risomo ze indin ze mbana mbali na mbali za kufanyia en Afrique raka Afrique du Sud, raka Algérie, wandu wakahenda mbio, hata wandu warenge indépendance, wandu wawashia au niveau culturel et politique, ya henamna hiyo, ya ukaya kena humkinishia daula ya Komori, irumishia henamna mbaba Lukmani, ya hadalani wandu wabonze, wako wandu wabonze wao, woa jinga na ila culture politique, na ila culture sociologique ya he Komori. Donc pour le moment, mbaba Lukmani hajaji hundu harimaze problemu zinu, ngujo dungwa 2021, ngujo endazahe. Donc harima 2020 ajo kahenda za heyo iyo bokawe yende yatsongeza wakomori wadaza abungabo shuambili bokambe ba Lukmani nuandwa hahenge bido wafikirindo. Donc imma yafanye maslaha, yafanye hikma, yafanye wisdom samahana kasi dote ya Shingereza sharab ya lawe hamwe mweo batike mrujokoza au ya segiri bafe wandu baparihani mashaka menji bake wandu ede molhopital yarudi ya rohe. Donc abodeze shwezo zombili. Donc ngabo ila ukaya tena ze institution international esangizo prete zisaidie ye fikra ya ukaya ye Komori tirengwa mateka idohendesiwa hama daula ya bokao kwa tima civilize alors que zisati huambia ukaya ye Komori hatu one exposé ya he culture française haku kena humkinishia daula ya Komori owa Komori wao waenshi harima system akasti system ya liberté d'expression na system démocratique purement démocratique. Voilà, c'est voté ça d'ofanya avant, même après Ahmed Abdallah Abderrahman. Donc voilà, bon, bado fanya voti shabala wa Komori kwa jaka makini ukaya bado jiri mbabiza problem harimaze vote wanawaka ufikiri ukaya zenyakati zinu wandoe sabali rakili zila vote za Komori ngazendo zake voti za kitohara kabisa holi honda ila development académique na rambe de développement d'éducation bokao wa Komori wa waswili aborono wakati Wased Ibrahim avaya Said Mohamed Sheikh Ahmed Abdallah Abderrahman ujaun wa Komori wakana nyora kabisa demokrasi na liberté d'expression kwa ya joamba basa wa Komori presque wasoma ukaya mbaba Lukmani ya position yerenga inulenu androhahe yangotsona mria toka hanzaji menyele ye tarehi shake na humkinishia ya waswili zila objectif ya dikte wazila gon uharima daula ya hatu. Donc wamna taliki natoka hanzani ni mtie manama mdama mjo uparati hale yabo. Donc ye sujet muhimu bokao tambangari hadisio leo de yahusu ila administration ya Komori en général. Madame ya administration ya Komori en général giona problemu zinji bokao hamade namna natende msamahani mnendu mtitiban hamade namna natende na hamba manama mdama hafanya etude zinji baada huyo hapo samahani baada huyo hapo ngarijo ufanya analyse ya hazo et aussi ngarijo discuter mbabi la constitution il y a 2001 ngarijo discuter aussi et constitution il a voté à peu près 6% ya Komori wa participer la constitution ya 2018 ya batani ila. Donc kutsiriti mwambia ni ukaya tikaanzeke metre elarif ngujobanu ya jeni kezi la grande ligne zili yo harime constitution 2001 ya kutsongeza ya ke très actif wakati ula ya one ukaya ngari badilio ni mwambie tena metre elarif ukaya bon kabati mru ya harayo ukaya kabati problème harima constitution ya 2001 cha ce qui était passé nezi jiriyo nukaya ya constitution yo ze problem zijojo utola pamoja nukaya wandu wabaki tournante bokawi ribalia amani ya daula.
Et aussi amjo eleza mbavi ila ila proposition ya hangu liho do harima ila constitution ya 2001 ya utoa zila problemu bakao zilio pamoja na ugarde ye voilà ila constitution ya 2001 aussi amjofanya tari hadisi mbavi za husu ya conference ya décembre 2 décembre 2 et 3 donc ili emanama mdama atahiri ya tinilinde haku ngamjo mwinvite abasa alafu kabla rane ja mwinvite amanzo ni mwambie ukaya bon ngabo nukutwa zinjira nzori zidiscute amjojwana ndise baada wakati ntandisa amjojwani mwambie yafanya intervention akange namba biza contradiction na izo namba aunge na ndongo yanzo enjeze wakati huo dirende harima point ya saya na point ya sa hata ritimize mahadisi madama ngasina point important shanga mjuo ukaya manama mdama bon heze jitahidi wazifanya harimweshi yo important shaho ukaya bon ye point boka ongo imetrize ndondondo de yahusu ya administration ya Komori ni hambio ukaya bon amfikiri ze discussions za hatu za husu administration ya Komori kazi jo ujisa ukaya bon wewe huende Ocean kufanya des études approfondies et namna ema agent d'etat wafanyoze hazi wala bohu publier shio ni hambo kamiti kati publier shio kisho Amazon wakao ti tsungua organisation wakao organisation hiyo organisation ku est complexe tikahifanyilia études au niveau structurel et organisationnel, c'est-à-dire que d'azila hindini relation baina ya heze branch mbali na mbali because branch hizo ngazendesi wao na ila branch central bon shingereza ngarwa johamba headquarters enamna zihazifanye wao hata donc ye organisation hiyo iwasulishe zila objectif zao abo zila experience zao academic lonizo amjotangana nemba bititini lonizo tikanzeke elarifu bange banu gejo mkinishia edeba ijise madama ye koa au ula mnofu bakanga nzori discute daila namna ya administration ya hatu ya kanti bongwa hibenze abo nge fungatanao tena na ila tournante ngam invite mwanama mdama Tahir problème et ça si on invite nsujua ket voilà c'est bien alhamdulillah rabbil alamin alafu bon hamadena na hamba amjodo kwendesiza e sujet o wakati huo ufanye mbabiza analysis za hao o wakati huo ngarijo jari dirende hari mamna sujet wasa mide jodo andisa alafu go jodo na enamna na balia ila débat ili hambavi rishinde recouvre voilà sujet zinji mais au début kabla rawe ja njia uharima débat bokawe débat na mimi nakahanza wewe winjie handani de ya husu ukaya ya tournante ya en juin gendo yandise 2021 donc waambezi la fikra za hao holiho yani daila hawa wandu waishio zinyakati zinu borisari ono video zinji zafanyiwa ni la Facebook FM ya husu wala ma leader politique wanjwa wandiso hadisi bosela ngabo titre ya mouvement en juin en marche etc. donc uri hadisi zembabi tant que vous êtes en enjoiner abekwa ya wowe shikomori wowe shimwali donc mbuja boka ngo nshi harima emasiwa pia madama we académicien donc usane wale zembabi harima suje ya ukaya ebanu o manjwane wesa ngo pre ya ukaya wa renge ila vamana ya hao zenyakati zinu ebanu ngabo makandida wandiso ji declare ebanu hawangio je en juin holiho ndi suje ya husu ya tournante ya 2020 shakabla rawe janja harimo poinu namna huyo nao kairi ubeheze salamu za hao harima wandu wenji bokao waridungao zenyakati zinu. Shukran. Assalamu alaikum. Marhaba mwananya Dr. Shami. Tukuza wa Komori kwa Edward Dungao hamwa mahadisi ya tuyani. Nuhambia mba uzidi jitihadi yeze misiyo kwa modo Spanyol wawe na nanya wasali wa Komori. Maana zini de strongo zitsonge sao waswa Komori rishindre yelewe za Jezilio hamwe sikomba zini za Jezilio par rapport na nchi yetu vavo shukuria na kubushiria wakati mwingi na suhanjema
na daja jitihadi za ukamba usubutu msirenga mfano urenge sujet Hamadi Al-Gash uirenge usi develope isi rambua wantu wengi. Donc kabla ya wandisa madisi yatu tipenzeni utose rabzi tuse wa Komore na nyese na hamba harumwa mahadisi yaliyafanya ovani wa mimi na Komore na jwal hamwe shoshanzwani bi wa mimi Komore kabla na vonzovenza kabla ya ujungia hamwe zi nukto ikamba do vonzovenza l'histoire ya ukamba wanzwani wa tare au kastari ve upezo wa maso tarehe ya Komore mana itarehe de tsongesa uone namna ralawa vanurilio na vanu tsarendre hama itare hiyo niskamshashi na nyese ukamba vuhijiri silongwa de tari kamba yinshi wasile oriono ruono zi maudiro yaka hama daula Komori sosubuto longo yamba vandisa maba les années 91 95 hama shosha mwali yaja continue hama shosha nzuani ata yatsongeza vujijiri maba madziro hamwe tsiatu ata rishindiri para rielewana fanyishi hasulula toifa usinywa akoria ya fomboni ya 2001 ode msinzi lionao ikamba akorio irifanya wana Komori be iparenewa ne communauté internationale nespo muhimu zulio hama akori hama sharia rishulongo amba de sharia cha 2001 pour muhimu zulio ravo de présidence tournante hamwe zisiwa na autonomie large des îles zo des principes muhimu zulio hamwe constitution yo donc isikli handa ifanyishiha na president unu alioleo Azali Assoumani akalo president handa wa isikli yo wamits parise bahati tende wakati sikli handa yo tende de nzuani de 2003 kama projet na kona zijiro be partir ya fin 2004 lirangia mai shisiwa shanzwani la kufanya azi donc tuono namna izisiwa za kufanya hazi na namna administration ko fonctionner tinshi songozo wavu banda nasoma Faransa unsende tsarisa mwisho shanzwani fanya mahamilo nusu tishamai daula ya Komori au niveau du ministère des investissements tishinjongo tsaparo wakati nakufanya ziazizo tsikamwana mkomori nirumishia nchi yangu zinjongo za siasa na kokoto ewantu betaparo fanya siasa donc wamiti mtu wa siasa ya ndani tsaparo kama parti politique tidarau mtu atoshinda atoe foto langu mahakumi na milina ka Komori amba aparono na ama mitingi au ma réunion politique ichoko yonsi donc ba hadiseria fanyo le par rapport à expérience administrative n'est pas Komori na namna na twali i fonctionnement ya ma politique watu relation zao na watu na baina yao na baina ya administration na baina ya maraia wa Komori vona ya Faransa linafanya mtwalao na to chini shiro ku les Comores tournante et tourmente wavoto para wakati wengine wao jola guishio be par rapport ya suala lini amba antako mwana mzuani ni swiki namba kula mtu aliyokomora kula mwana mkomoro vanalio aikamzuani aikamwale aikamgazija aikamaore asijua amba kavwasi nzia yangina ya upara usalama wa nchi yatu nekasi dontu respecte ici tournante puisque cycle ya vili yandisa hamwe shiswa shangazija lazima niende hamwe shiswa shanzuani 2021 yende na hamwe shisiwa shamwali 2026 vavo raifa cycle ya respectewa de usalama wansi utoparanao de unité ou sauvegarde de unité nationale utoparanao na nekaka wasi unité yensi yo vavo risque mharbati de ngiraira tourmente mharbati wo waingie nti tabadia vavo kafutoka tena Komori bejo kasimi ya Mungu donc ikamuhimu préciser zo
une prestigieuse ville, c'est que les événements zaijiri kabla ya Korea fomboni ya kangia. Vuka ungia miharbati kamba iketia nguvu ya wantu wakota watie separatisme wadukwezi si wazatu. Donc leo tisami namba pa mtu nzuani au mwali awana ote namba tahadu kweshi si washahe. Tisi amini. Neka wapo mle mkino washashi. Beleo walio nzuani na walio mwali waswana amba komorini ini ya tulonti pia. Kafisi mtu wajodu kwa ngwama nsilawa. Manara mulu ngwamba silawa. Maori ini ya wangazija. Komori ini ya wanzuani. Ini ya mwali. Ini ya wangazija. Ini ya maore. Pour muhimu da lazimani relewana. Pour yangina, c'est que quel que soit anomalie soshinda umbas parhana harumwa i constitution 2001 so José zano be nyanguru ono amba constitution ngia yayo i permette stabilité hamwainti i permette élection démocratique nijiri i permette na president wararu walio hayati kajelu moja afungwa mweshwa sha ukasi walawa moja hambashidza kasimkia habari zae moja astarumu be wabavu wa hayati mapresident wararu wani wa hayati isanyisa tena ukamba vo mapresident walo hayati wakomorwa tulia rikarandisa vukavandisi hantiju ba visa mitwala ya ukamba ngia mafazi ya development mana sans stabilité quand on gagne développement yo point ya vili na kutarisi sindie maintenant haujibu ala lao vavo ni speaker amba wana walio komoronsi wasijua amba karisi na upara masulaha wa nchi yetu neke cycle ini engagé hanzua ngazija par président Azali Assoumani en 2016 neke cycle yo ka respecter mwana mwala ajijua jambe mkomori mwana mzua na jua jambe mkomori mwana mgazija jambe wo komori kesi kile ka respecter mharba tutoja vavo ni swiki lamba wanzuani leo na ka watu wengi watawa nyese ukamba manenti nkalsi mbimbiza Azali nzuani au manenti na ndere sevo Azali unu wanzuani kontra yao waisinya na komori c'est que Azali a voté en 2016 lazimwani alawe 2021 donc Azali ne serikali yahe kesfikiri ambayo inanzuani wastua mwau warengwa fete wantu kasu be na fahamu atahadhara kavati mwana mzuani atomkubalia wazali nyanguani wa mdunga leo walio na wae tawa mrema ukinyume kavasi mwana mzuani atomdunga Azali amlishi amba 2020 a continue president nisfikiri ambazo atwandisa uzielewa na asizielewa mana tahamwe manama shukran marhaba menjivanula wa harara baba nuze pweza hao importanga rijo zivira mjua specialite yao na ila maalumatu loni yo harima administration ya Komoringa rijo njiando ndondo harima suje hizo ngwajalie sa unjibu la swala la handani nande la husuka ya wananyasi wanzuani ngwajihisioje na ila tournante ya 2021 sa unjibu harimale swala hilo na rinje harima masuala ya satena ukaya bon donc bunga hibenze wakomori pia ngwajua ukanga bu problème ilo nziro harima ya administration ya Komori en général moi personnellement namna neka huangalia habari za daula ina wakati wandu wanzo wanjie harima ho develope daula surtout on va économique bokao do tia balbala o harima daula ya hatu wandu wenji watabi hao rijo kanga bwana nyasi zinyakatizo bokao warengao riski ya ringwa nzo de Europe hameliza batani na do wenda libi kabwa kumori wenji waje harmule mengu watabi hao kiasi ya utosha alors que namna nsi hatu ya pangia kejaka ustahiki riyenshi henamna hiyo donc harima namna nikao uona amonama ye base ye début ya urekibisha ya la menja wa Komori pia namna nionao ndo kange bido wandu wandise harima hufanya révision générale ya he machine administrative ya he daula c'est-à-dire que bon ili wandu wasane wajue namna ze relations ziliyo baina ya heze institution d'etat bali na bali na ula mrekebisho wa he maisha ya he Mkomori donc yo mimi de namna nelewao c'est pas un problème financier pour moi
ngono me yani problema gabu msajaja ijo kirike gabu birozi tsona mradi na wandu watsona mradi yani kabati hata relation directe entre yeze hazi zilo harma ze institution les institutions mbali na mbali zilo harma eta na ulamrekebesho wahe maisha ya mkomori. Donc yo vision general bukao yo de namna mimi nionao kaenda wakati wanajo kao hanza wa demare ila daula lazima bafanyia revision ya husu zila institution de tambali na mbali wandu wajue zila relation za husu za institution hizo na ne maisha ya mkomori. Donc c'est un point de vue bukao tkanzani ni wambia. Donc ilirike plus précis na rinjie mbabi harimo constitution ya 2001. Donc constitution ya 2001 o harimo constitution ngabo problem. Donc miongoni mweze problem hizo zinaweza kutsongeza mruja metre elarif donc ya kene jazba ila harima 2018 halafu ya piege wani mbaba Lukman na balamba Lukman ngena points mabahi bio akahihutajia harimo constitution ila ya mbadilisha na ndo kaya baki president 2030 2050 abo ya shinda ya diriki harima ze document zakana sambi na ikililu kanga bogashi Komori. Donc wewe harima msomo wao harima constitution ya 2001 ngono namna we yona aketso kama madama we en juin ila tournatingedo en juin 2021 kutsina grande ligne bokawo gizo harima constitution ya 2001 bokawo ngebidio rizi trete za nyakati zinu haukabanu mimi ngamono kazi nyakati zinu lazima ridoji hisukanga se harima période de transition, c'est-à-dire pour ma propre définition unuwakati ya ukawandu watafiti tena ila constitution ya 2001 wandu wangalie mbabiza ndongo tsazila bukawandu wajojo awe shiliana daona wala makandida wajoka ujipresente en juin wandu watowe mbabiza problemu hizo bukawa mimi ngamono ama zo possible haswa dawe yakaya ya president Mkomori hamade namna na hamba e definition iliyo bukamgujo jaye definise harima president Mkomori leo ka president Mkomori wa Mwenyezi Mungu subhanallahi amma yushrikun gujo hafanyezo yanzao. Donc ila definition ya president Mkomori kwa Mwenyezi Mungu ya ufanyezo anzao ya dumizo yanzao ya tiawa zanzao leo bon balu kumanari ngo wanroha opia ya wati harima administration. Donc mwana mshaha yake naye justice bon o nano shoha olani kiwa ye douani etc. Donc point le important dokaya tant que na journée ngono kanga bo flexibilité ya wala makandida wajoka ujipresente en juin ya ukalewa zenya kati zinuronga zina wakati ngari tafitio zila problem zilo harimo constitution ya 2001 vamweja no garde et tournante ngono kanga bajo pari na flexibilité akaya wa Komori tsanganya habazima riwasiluka yanga bo problemu tsainu ngebidori resolve ra ye mfaume mzuani ye jandisa 2020 ngo ishikaya holi hondeze mashaka wandu wanshio neze tabu unombiha nyondo watini waunu wandu walio harimuo ngo kubalukanga bo flexibilité ya wana wanzuani akale wa Komori avant ya 2020 wapara ukaya ngabo problem fulani bokawe problem hiyo gebido iresolve wa haswa mruja metre elarif bokaunge na grande ligne de critique. Donc ngono kaka manaka problème ukaya si wasaya garanzori developer discussion ya constitution ya 2001 riwangalia kangabo ndongobo kao kolingizo nziro zibunguziwa ili ye president mzuani ujo yake president de la république shati ke Mwenyezi Mungu de la république hamade namna yaliyo leonga mjoni samihi wandu kangwa jonele wanai emanamba Mwenyezi Mungu dokaya ngufanyezo yanzangu jojo fanyezo yanzao ndongobo kaunga zitia balbala o harimwe daula itongeza wa Komori pia hini mraredi ha politicien haukena mkonzo aredi Mwenyezi Mungu. M'excusez monsieur. Marhaba docteur, marhaba mwanyangu, yani hama intervention kwa naisifanya wambila guamba tongo namna zenda Komori na namna uraisunalio leo atarke hama monarque hama république bananière yo donc terme de ozozo et puis ni swiki namba kada lazima rabihanya hizi ndongo yani hamwe komba ikamba derilio leo fazi ntaru fazi ya handa leo ruane ritowe zi twabiambi zilionsiju fazi ya vili amba ne hekari svelea itunati senda nzuani
lazima ni vu transition namna chofanyisha hao ifanyishe namna amba tabia mbizi ni leo azali azifanyao zafanyiwa na raisi wonsi wakamwa insi bewa ileo wana tumpumpaka watu pumpaka hamwe skwabia be azali system yahe le system ya nsosubutu ngombe ya marais wa vira pia neza na chongo za vira zoregea mu vande wao wele watu mpumpaka donc iyo de fazi ya vili ya namna chongo transition prepare namna ukamba watoja wao banda ya azali aeleo ambazika za lazima za fanyisha mwenzi et puis fazi ya raru de wantoto ndo hamwe voti wa votewa donc quand se mélanger se faz intraruso on se fica bakala lazima das mélanger et puis Léo va wantu wa mélanger Léo wantu ji lancer kama ma campagne et puis elema ya principe ya vili na kutakubaliana nayo de ukamba mitwala na ifanya nsiju na mitwala hiyo ntipia yani chisamini taleza fete mwesho shangu amba mtu mkomori mzima si mtu mzima sasa tushinda badili nchi yetu yani umwendelosoni wa nchi yetu lazima ni effectivement que mtu mzima wode alune orientation be lazima kamba ma réformateur wantu watabadili nchi wende se usoni wakina programme de société walawe wanda wawanyes voti wakubaliwa sur une base ya programme ya société ya projet de société manentini rongo ini wakati na kwange shio tika très critique au tout début wakati na la Komori tika critique nziro na wantu wa siasa maana na kongo mbatu wadanganyo nsi atu de wantu wa siasa be wakati naandisa opposezi na kenti nangi hao nitwaliwo fazi pia ndongo na mnazijiro critique yangu mwishoni mwa shio ija beaucoup plus sur ya namna ya wantu hazi wafanya hazi namna ya makad administratif walio nao na namna ya makomori walio donc leo zitongo zinirizi ishio inti 40 ya wantu wa siasa weke wale be responsabilités zini c'est à partager ya wantu wa siasa na mazomana le mabironi na maraya wa Komori engono kaya yani leo pardon yani nisfikiri amba problem du pauvre na wa Komori c'est que wa Komori wonsi atu watu relation zatu ne sharia za mbovu wa Komori zo africana wa Komori sharia shavoto na madepute wa Komori arrêter les décrets lao bekula mtu ufanya hai maslaha yae hai namna yae au nao besti maslaha yansi rina problem c'est-à-dire samahani rina problem zito pardon na problem zito ya hurumia sharia na babo nso tamsoma ni quelque plus long leo yani constitution ya 2001 voilà c'est le point très important constitution ya 2001 yani constitution hiyo ngianziani lazima ni kama basharia za votewa maana constitution kesho nous prévisto pia donc oui constitution 2001 par exemple le Ramuirenga il y avait des lois organiques zaka lazima ni zo des jours complètes constitution et les awandu c'est-à-dire que il y a hizo lois organiques ile wandu pia wale ça veut dire quoi donc hizo lois organiques zini wakati wa hizo élections za février 2014 za madepute za kufanyishia jazifanya ukamba madepute wala à l'assemblée wao madepute walio na majorité di hamwe imijijengo yaka mijijengo ni kaibaliwa na president Elbaki Ngazja na president Mohamed Bakar Nzouani na president Fazwili donc mijijengo yo wa vote sharia hauoni wao hama dans un cadre ya combat politique wakana na azali wa vote sharia wakati wa vote zi 13 lois organiques ya handa problème ya handa ya jiri c'est que 13 lois organiques zaka votewa juste compléter constitution voilà on a bien compris azali kazi promulgué attention ça peut être très important bon balangari baki harma constitution ya 2001 balatika hanza balatamba kangari jo enda en détail
akitoka wewe ngonoka ya selo ya hemelezo ya hao ye kabati la wama kontro ya he constitution ya 2000 holiho de mashaka ya jirio harimwe daula si ngabo kwa problemu efanya hata urinike mbaviza grande ligne hata rijo para elarif un jour ya jeyari nike zila problemu zilio harimwe constitution ya 2001 et puis bala hone satena ukaya ngebidio zinu constitution ya 2001 idungisiwa na zinu lwa organique ngono donc hamena mna neleo ufanya kazi zinu lwa organique za kaustahiki zisutene ya constitution ya 2001 kazi jamkinishia nisaleza les ambavis de pombizo yeze corrélation ya yeze organa les lois organiques de constitution 2001 et surtout weleze aketo kangabo problème uzijua uzilo harima e constitution ya 2000 atanjoka pariselarifu ya jera mbiezo nisaleza mengoni mwa loi za vote wani mijijengo be president zali ahara ya kazi promulguer mfano hani ngamdeplacer les gari naam mfano de loi ya sécurité intérieure mfano naam mana silenga mfano ya loi ya sécurité intérieure rengena mfano wa répartition escote par yani les finances naam yani silenga mizinga rengene pesa manazo de stio mabahama insi uelewa renga mfano wa luazo skaspara kumna ntago bese renga mfano wa luazo par exemple mfano wa luazo mana na regenyuma mashteko wakati nzuano lukwa wapara mizinga yakavelo hana arme national weifanya yao wakati yataki Abdul Karim warenge mizinga weifanya yao donc nzuani ya kwenda ama etat d'enjoi ndielewana be wakati azali aja zilwazilisha promulguer zaja votewa kakiras promulguer ça veut dire armement lourd yakan nzuani ibaki nzuani toujours donc yon fano anjongo alors que loi ya sécurité intérieure ya kwanyesa zikaleteza armu za lazima zikene zisiwa na armu za lazima zikene daula usielo wafete ambashisiwa katujwa kana armu luru mfano be wakati azalika promulgues luazini mwananyaka kanzuani colonel Dewaye aharaya amba zisibaki baone mizinga yatu vavo zaleza fete hamwe ishio amba imanda ya handra tunati imanda ya handra azalaka hamwe yezi akufanya sambla amba askontrole Komori bewaye kako kontrole tsoko ntsako jiri nzuani mana nzuani colonelaka akana zibundukiza akana force de la gendarmerie d'Anjouan si ya muhimu da letezo ya muhimu oui c'est très important gojonjia sabala sisi ngasina question primordiale très importante et question donc aya ekabafanya débat national avant il y a 2021 badabwe débat hiyo iviri d'une façon authentique ya ukaya ngabo problème zilo harimwe constitution ya 2001 makandida wa nzuani wajo kubali ngono madama risari hondana na problemu zinji ngojwe namna wakomori watabiao rajaratilo harimwe dictaturino ngwajo kama flexible ngono wajio harimwe mahadisi kubaliana ya president mkomori atike Mwenyezi Mungu yede mana naambia ambe fazi arabu fazo ndojo mweze fazi ya handa de rio deini ruanao ritowe ye Zimbovu ilio leo jorwane to ine system inde fazi rio leo donc il fazi avili de yo pendant la transition rishinderi restructurer namna ambe elections jospanichefete na watu wakao amba wasizungwa wapale yezi washinde watravaye wajue waelehe programu makomore vani wodo walune legitimité utaua donc leo leo katojo la buzato ko tsoko yonti leo karito jua aisharia na mnashilio katojua la buzato ko tsoko yonti mana ndongo tari Espagne lazima ujosfanywa na sharia na madepute donc de mana avant tout manama mdame problem liyo banu banumbe balukumani boyeye hakahavote wa 2016 donc halafu ya jatimizi 2020 shawonezo ya jayafanya
hata wandu hajadanganyaze ndongo pia. Donc sisi ngari aminio kaya kabla rae president mumzwani ejavotewa le panzalinu rangu ngasi 2019 on a le temps ya karifanye débat ya zaza kweli alafu wandu weshiliana baadhi za point khasanda basa ma acteurs politiques wa hezisiwa wazaza kweli tindo washashi wa ile jamvi ukao kwati ngo très minoritaire wajoa wa hadisi bazima iliri kubaliana zila kritiki wandojo zihunda harume constitution ya 2001 rahe president ejavotewa ukaka hesa votewa kabanoka hata pouvoir ya mwambio kaba ngorendo nai amanda aborito na pouvoir ya mwambio kama bado kumani ngorendo nai c'est là où la question importante. Basi vavo tisi d'accord nawe maana yani ubadilinsi desisharia songeontiju et que president so vote wao vana ma député so vote wao de maana lorta waswa na komori rikenti rituali que na programme mojar que na njongo vo wantoto vo légitimité zongo zimi de maana ya komori wa miloti na fuswa wala tatu subu na jive fuswa yo na jarongo donc c'est-à-dire que yani ijoka afdali kabla ya 2021 ya wandu wafanye wandu wafanye voti ya husu ma député, c'est-à-dire que wandu wata ma député wake abo kabla ya he présidence. Bon iyo joni kapwa ila vision au zila critique general boka wandu wajojua wakati huo koma ewa namna hiyo koma yo hangu yo de phase ya vili ya structuration yo de phase ya vili hangu hale ngestongo ya vili hao yo de phase ya vili ya structuration namna watu watote ozveru maana vani problem de ina hanyisa yo ni rongo ba problem ya leo samahani ye garanti ngiyonda ya ukaya akariba ke namna ino ye president mzwane nda votewa akaka jari trahari mwemi dihanyo miziro au sawa na inumbeba lukumani ya riti yao au kayabo bujodunga ila definition kaya president Komori o imnyezi mgum Komori no yo dema number 1 dema no dema no hambiao amba leo waswa na Komori rielo zanjo zilevani lazimu rieve ma Komorien waelewe maana tout simplement na problem waswa Komori ya hurumi ya sharia choko shonti yani problème yatu par rapport à loi individuellement et collectivement na problème donc yani wami tisi pose problème ya kama leo numa na mzua na umwa leo mgazja na d'ailleurs problème ya wasi namna ya hurumi ya sharia individuellement et collectivement beleo tinatoama na mimi samini amba tisuona raisa tosubutu leo apare Komori asubutu 2021 apare mraisi atola simia munga kama asalamu ana mzuani beti saminu raisi huo atosubutu beti zizafanywa na administration za mbali na mbali na ziezi za mbali na mbali leo zaja tumpa mpaka na azali asumani asubutu ajorenge nti ayandese odamna azalalio yani leo azali se ineti be garantizo garantizo de wakati wana Komori wonti wayelewa na assemblée na sojo lungovo maana leo ami ça veut dire na mojo tangible ala lao lini ama bon c'est un engagement comme si on candidat politique et moi je ne suis pas politique même si je peux l'être mais je ne suis pas donc yo garantie yo itawabo yo ama se poser question la mtenda candidat on dit ça garantie aito ntini uelewa banabasa mengoni mweze definition zilo na ema politicien wa Komori gawandu sirjo hamboka un politicien komorien oimjufumuo ya alama mbeba Lukman yani zingo yazifanya ondo za kijufumuo donc c'est-à-dire que c'est très bien abo amboka wewe technocrate yone maana boka wao kabatu aminifu ya ukariba ke namna inu ye president mzwani ya votewa 2020 alors que ngasine definition kaya un politicien komorien holi honde generation arumao wanandu wajufumuo yani docteur kena mapesa menji là où il y a le problème non attention gebidio yani riwangalie madama ngasina wakati wanduko paringo atingofanya mabunji lio siwasa anga tunona makati na mradi wandu wanje harimwe deba ye constitution ya 2001 waangalie zila errori nziro zilio na miongoni mwa errori zilio yani juzi ikililu ya kabla ra
rambe balu kumania jarenge yezi uangazijana na noa mzuani wende walala wa bishadara wakansi wado kwaze nsuli hatoma ikililu ya jo uroha wakati wa turnanti ijile wangazija baho baho wanzuani wende walala wasiwa ngono rambe balu kumanare ngezi kufanywezo yanzao c'est-à-dire que gabu problem na rishiliana problemu hamandi yo mfano namna jeri jo ufanya e president mzuani ujo huja 2021 showa komori wajisuka wa president mkomori shauti president mzuani hamanda abumba lukmani leo yafanya hamauka yafanyoka yabo wa president wa hele bafulaha ya umgazija c'est là où voilà je suis plus critique si je vois namna wadisa suala bevavo de mana nizirege on encourager ambas débat lazima usifanyishie ile wa Komoro motahua kama na mzuani kama na mwalimu na mgazija watawe mtu alu éveillé aelewa hizo problem awatahena mtu surtout katojo andresa mode namna no andresa na mtu ode mana nomba bati mtu mzima isirege no wasisi ndiye ama mabadilio yato ntiju watu yaye kana uvingwa na mtu mzima lazima yavingwa na equipe ya watu wakubali ambasirenga iti reforme rivele hewanu taurike enaripange equipe avasa. On n'a pas besoin de caractère de 2021, on a 2 ans. Et mané mabunjilio ya lopari. Bukauti huambia. Ukala groupe ya anjuan, ya février 17 na inu chef de l'opposition na wanusente na wala pia pourquoi pour le moment on doit tunji harimwe débat ya ufanya critique approfondie et authentique et pertinente harimwe constitution ya 2001 wanruwa to wezilandongo amrejei tena kadokume bose ya ukaya leo president mkomori yani kusojoa yafanyezo yanzao pourquoi na bwana namna hiyo manana bwana namna hiyo tikati lance fikira au début ya ukaya ngabo possibilité même avant les élections za 2021 madama ze ma acteur politique sangari hadisio parina mala undo aji gari jori hadisi riunde system ila equipe wevumbua ila ipangishihe ili riwasuli hari madaraja ya ukaya wala madirecteur généraux walona ze institution primordiale au importante za daula wati madirecteur généraux wanikiwaza position za hao haulawana na zila elema mondio za husu tungu wa directeur général wa masala ningari joka ngabo mfaransa ya tolaola ya president wahe ya president ou de directeur général wa Nissan hunu Japon ola kautungula hende akautungula experience na wote japonais akautungula ya ile maarifa nayo holiho de miharba silo harumwe Komori garijo jua ya ekipu yenu riwafikiana mfano ukaya wala mateknokrat principe wahe daula wadotungulwa hazila haula wanduwa pro wadepose zeseve za hao epi wanduende harima interview wanduonese zile experience za hao wakati waka hatungulwa habeho hydrocarbure on s'en fout oyanjouane au moelie au Grand Comorien non oyi hatungulwa haukaya habiri harima zile critère donc fikramanda hizo akari shindirizi tianziani abo ola presida mzuani kati Mwenyezi Mungu hamande presida ulio Komoraba sefanyo ezo yanzao. C'est ça là où je pense qu'il est important pour le moment ya urumia ya 2 ans inu wanduanji harima au fond ya heze deba abokao ze deba hizo kizo important za ukazi resolve zila problem zero abokao gizo harimwe daula itongeza wandu baadhi ya wandu wakahona fursa wende wangari mbaba Lukmani wambeka problemu harimwe constitution ya 2001 voilà yani ton swami on permettre nous peut-être nous jize ba vizantongo amba kusijwa hali sifanyisha ontijo par exemple ya disiyo ngo babo ya société d'état habati mbovu sharia shababo sharia shulongo ba société d'état so lazima ni que conseil d'administration et que ma directeur lazima recruter wa ma condition besho kashurumilwa banti problème ya sharia kashurumilwa gisho harima 2000 eze point hizo hao non zo point zilio général et fonctionnement et administration même ta administration tu as Komori texte za clair on peut pas recruter quelqu'un et kaka va dire concours mais personne n'applique ça mani tongozo zo za hama ya administration tu as Komori pour entrer dans l'administration il faut un concours mais qu'il fanyiwa yo ya handa izo harima
Zoza existe nyangura renga independence. Texte za tu. Zo texte za esperança. Et puis à Vili ama conseil d'administration. Voin sur conseil d'administration zo kabavo. Bezo zo rendaza zo tu ntini ma photo. Directori ma directori ondo scorrompiwa wa envelope journaliste kayangu ondo corrompiwa wa vola envelope wa jakubali kaptu tongozileza au directori et puis les rongwamba lazima ni conseil d'administration de proposer madina mararu après sélection sur des critères bien précis. Voyez vos présidents signer décret. Yani, yo dire le contraire, le président a vélé homme après directeur d'agent de ce conseil d'administration. Vani ni problème ya wasi namne sharia chilio. Mais c'est une problème zika za jene sharia 2001. Tu bien bon bullshit pardon. Toi bien bon il na madame Komori. C'est que madame Komori vont salio akahama administration. Na kama ministeri na yani we kahama attitude yode nabda na lezamwe shoshangu mwana Mkomori we ka ama attitude ya dependance mtule amnome we ka juwa mwambia mtule amnome ametongo zini shefu zini kazadunga sharia zini kazadunga nzia we ka toa wahudunga plus mtule amnome mana tabaki ama postia bekaska moto wa kamba amwambia mba zini kazadunga nzia zini sharia yona problem problemu hiyo wayandio kama na Mkomori sangio clear yani msajajane namna wandu wanume waone na hizo pia shabana haba saa wanuwata hao solution ewe bono solution wita hao wajoi propose unu Komori unu okawa c'est très compliqué okaya inu système baka ungedunga nao na ila education base même na education de travail okawa sawa ndu waonio même avant ya 1975 yanzohambia yani leo bon anduko ndo hazini mnduko ndo wakati yanzao et puis bon mraro wakati yanzao ngo ingufanyoje harimwe biro il y a beaucoup de problèmes mais par exemple une solution au lieu ya kama ndo watsoda mbele des problèmes et solution ils ont amti na solution mana ni sorenga ushabano wanye samba si agence d'investissement pia hamwe institution kayaka deja wakati naja Komori na paramba hamwa makadul do wami makolego wangu wao wafanya confiance expert la mwenzi aja mjeni wango zinjidu wango zinjeu rahana wao walio mabironi wami na kujambia na udisa amba basi wanyo mkenti bani msilinda expert la mwambia ntongo kamshuru renga fuso mafanya ntongo m'expert wani l'alcool moja rifanya na diplôme moja. Pourquoi aujourd'hui proposition on a assidéré beaucoup plus sur contexte ya tout. J'ai pris l'initiative, j'ai proposé des textes, mettre en place agence d'investissement. Zinga fete kayo si okama ni jisifu beno hanye samba ne kavoma dhamana wanome ovahanu wa respecter aux textes wa imposer ma politique onu badilia. Wakati na proposer par exemple le texte des agences d'investissement. Ministre kanayo akota tout de suite amba vale anome mwanzano hedake directeur timwambia lazima vulasewa appel à candidature. Donc tous les ministres ont respecté agence promotion des investissements Komori kulangi amal shirkalo kashindu uona cadre à recruter wavavo amanaka ka recruter wa hanzia za sharia za appel à candidature. Je ne dirais pas que je suis le seul à pouvoir agir ainsi. Nisifika mbavanya makadu wangina wafanya bewa washashi. Donc yani izo problème effectivement zakanya ngwale c'est 2001 doit jastia mais si continue leo donc lazima donc vochia pardon yani leo wasililio evemwezeunu lazima ni kubaliana amba kula recrutement vanu que ce soit dans l'administration que ce soit dans les sociétés d'état il faut des appels à candidature pour la transparence parce que ma demande Komori wa la transparence. Donc moi je pense à pour la transparence de ozozo, la bonne gestion, la bonne gouvernance et la transparence. Wakati tukubaliana aba mtu lazima arengwa haimmeriti lazimani. Ahensiwa à la place où il faut. Mlishe wakati mavote wantu, mlishe Uvira Mengoni, mwaidunga délégation aba nrengea mwanangu au mrengea mjema zangu. Donc uzo kama culture hiyo kubaliana pwezo zizo speaker ma makandida watojao
neka miongoni mwa sira vavu au vangina walio wakiri wasinyizo zizo selau wawe Dr. Shami wasinyao wesinye be wasinyi sondo yani vulshia kula barnamaji yangu ngoyo ya wanadamu wakensi na fikra zao wakubaliana vanoto tu wakubaliana avant ya heze avant oui bien sûr beyo watoto légitimité watoto de marayo komodo de lene mwa wisa hizo ndizo nakwambia ukaya avant ya heze kampani za 2021 lazima zenye kati zinu ndo profito wakati wandu wala wane namba bizapoa hamanda hizo namba bizapoa hizo zendeza sinyewa ni wala makandida ili wakati huo ni wakati waje urengaza responsibility zao chakwa nauka hama Mwenyezi Mungu bravo beyoka hiyo ndongo zozo wao sana rien à voir avec la tournade bebullshia yani leo peut-être au Japon kusona udire Rilio par exemple wanjongwa wa Faransa wa jeux parisienne navo so minege mwa kati mshashu no wanyese yani wakati randisa mana wami vona regalio tskam collectif ya Lyon ya wana Komori wala wa contester aux élections wa manifester dans les places publiques uelewa nami yani zona zinshi Komori naona sto biambizo personnellement si sina confiance na mambo politiki wa Komori benisfiki na mambo anazimi zalawana na wana wa Komori wajwala mwenze hunu wenshi wa mwenze hunu waona mnensiao itambi hao wataha wende wa saidiensiao wao leo duwaluna li na ifuso ne tome ya Komori nyangu wasiraka Komori ata walo mwenze hunu ikensi ya wana wao amba lazimwani waliberensi wapare dhoma na waandese mana rina toma bakana yandesa mauride wawakao na wao yo vulshia pardon Antoine yani donc wamitilawa de la société civile moi je suis pas politique là de la société civile vous mettez en place CCED renti collectif ya Lyon jasparanye renti CCED ili amba wona ba mtu ekiliambeli mtu mtaalam Dr. Zile yani même si leo kasi refléter na tradition na surtout ya shingazija na conservatisme mais on amba shindi vote mtu a refléter quand même amba on a besoin des gens cultivés mawatoni wa kwelu relewa éclairés des gens des visionnaires relewa na haya ntajo nhambia amba vandu wa pari wamkana participer mwa réunions nyingi tisongia raha vandu wa fida wana anzwani maana si c'est des courants c'est des mouvements c'est pas des partis politiques yani yani zimikmaki za watu wa siasa wa Komori nyangu walio hunu ataoa la wa Komori hamade wao watawa wajahunu wavingi wana calcul wa titi wao wazinteresa wao wakamba wao quelque chose de lazima watawale donc waja wasi bouleverser un peu inamna karishinda lakini sunu rafanya hazi vao vulshia maana par exemple rende Lyon fanya congrès rendre atelier Paris j'avais Lyon ma congrès mais tout de suite la mojenda majilisa ma Genève watu wa siasa dimana ngomba fazararu yodi après watu wa siasa waliohama makungumanyi yetu yani soit indexé wao wajandisa kama fanya kama iskalkuliza siasa zao ela wakati dena hanyesamba wakati wajao kushinda wa distingue fazia handa ye cycle le lazima libérer parce que kakara libérer unité anti sauver cycle ya vili ya structuration amba tofanya ntini transition ya eja ile mtu iz élections jos vile fete ile watu jao ashinde a respecter ntipe respecter sharia na ifazia la watu ndio wakede legitimité donc uneka watu wa siasa kawasimetrizi au kawasta waelewa sifazitra uzo wajangia na wasi wajo demander comme signaturiza donc va vous anticiper et c'est là où le problème va se poser mana wasukuja hisabu za siasa zao donc alishinda pariunu kalishinda mana watu wa siasa wanazimik makina calcul politique za wadele intérêt leo d'abord de intérêt ya nchi waandisa kama samahani vanuze za critique
contre les acteurs politiques ou bien les leaders politiques, si l'expression me permet. Yani izo isa ndo wasinga uzamba ndo kritike waku eze parti politika sina ndo zazo mane zo ndo kwela ndo lezo kweli masala ni ndo ndo alo komori kwa tufanya ndongo par rapport ya namna zeha namna ndo wakaulinda wanwa jua wanwa kritike waku bo wakomori namna rifanya wazi bo ze kritika en general pia ndo juao shabanu narifanya hata rike ma pratique harimana ndo gorambao sibaki harima ze debazino ala alila hadiri sofanya debata no critique yani kena ligne droite ya utaha solution et droite hiyo bon rinjia harimio riombe ukaya bonga bo nazijana wengi walobonze wajonjio harimwe ligne droite hiyo donc wandwande wa reformer system donc yode mana bokawo mimi ngamono hama amdinrejeze ukaya ekeja jo kanjema zenyakati zinu oliho dabu wanduona nao wendo mbio wandu watowe daula ya hatu harima diktature mimi nsuono kayabo iyo tafsiri yo kawandu ngwa affaibliseo ono zila mbwana wandu wenda hao hata ya tournante yende nzuani 2021 par contre ngamono kaya wandu wajujua wandu wendo zembana zao nabeko ya bongo nesa zila faiblesse zilio harima zembana wandu ya kausa kike wandu wafanyao ili wandu wende wakena daula haraka wandu watowe diktature inu sha wandu wajujua en même temps gono wandu wa d'autres ali afikiri bala harmai ndini ya congrès ya Lyon bala wa resolution bala wa charte c'est la charte de transition na izopia sha namna za habari za pangiha kazi japangiho kabanunga si harima transition ya ukaleo madama wanawanjwa wao harimaze ndini ya cercle inu wandu watwali ila constitution ya 2000 erabe kwa hunifanyila correction bokao très importante ya ukaya zila fikra na dozamba ukaya ma directeur généraux wado rengo hanzi ya fulani ukaizo zitilo mvune constitution zilo ya bosa fait des années che problemu wado wahara wadunga ze sharia sha omwe wanu wajujua wata zila problemu zilo harme constitution ya 2001 ilo wananyasi wanzuani wajo kama kandida honda harimaze hele gono ila wayamba barako kebekwa yandaliva ka mpe confusion ukayabo wanu wajujua wafanye equipe leo wandu wanzihe babiza charte na ndongo bakaunga zijoula wana na zila kritiki zifanyi wao harima constitution ya 2001 ili wandu wanjia o harima zila kampani zijoka ufanyiwa chez président ujo votewa donc ça va ça wandu wa continuer oze hazi d'une façon progressive batina ukayabo wandu una harara ukaya e bana ujoka ujarengezi kana ujaja afanye ndongo ya shangaze wandu harima uziro hamade namna wandu washangaziwa le 24 mars ni surasure amba ziazisikaza ifanyisha mwezi atelier Paris hatara wasula ma congrès Lyon hataraenda hamwe majlisi ya Marseille hazizo zifanyisha mitwala zifanyisha même kajeli raha kafsiza adoptewa au za publiewa wantu wazone be hazizo sifanyisha bena kuhanyesa zi parametres problem zilio ya afya ba leader politique walio watawadabanyezi hazizini mana on continue à fonctionner toujours hamadi aswili atawa walio Komori na bonsu tadarisha na emission ngini sangalo Komori yani atawa walio Komori ili amba wasilinda watu walio diaspora hunu wawasaidie mali na fikra be wao watu juro hama iskalkuli zao amba wodo lazima waregewa kahama yezi donc wana hesabu watitu wao tanjongo Afrika na hunu rewa velesheo na kula mtu tisa na wasite be kula mtu atarenge awafanya hama wana finalité politique wa intérêt yae relo wana tatarisha par exemple eza critique contre les leaders politiques les partis politiques majeurs ils ont wajua ukangabo manki bono mais wawaja lazima wacha uelewe ambata wana wa Komori rilio hunu nyangua soma takawasoma mais parfois se laisse aller influer na un petit calcul mais ce qui est important nous va faire vanilla government Paris si Paris na mkalio na mtu sokai bani majilisi ralingabi wao ngari msahawa ndio waunike montaba kariti yana msano hambie aba mfano fikira hiyo ngo wavo Paris na mtu dungamana na mengoni mama emina personnalité wana wajwala huno mbato kapasa fanya Komori
raja rilio hama mitwala yo ya namna ya structure na namna verrouiller ambazo tongoso transition ya ka soit bien biza hijiri ka sijiri et surtout vijiri élection démocratique mana encore une fois c'est les Comoriens qui sont légitimes ou à voter ou à intima doma na légitime zidebaza tuzini vanuzilio muhimu wawe hazuifanyao hazi Abdallah gwa ifanyao c'est que effectivement na réseau zangina lazima ni yani kama paro ijiri élection Comori amba vuijiri débat donc les Comoriens ne sont pas éveillés ota huwa mtu mana dalal bavula wala umujo ala mwe famia yao bele zorizi enshiwo na ivanu tari inti waswili lazima Comoriens waone un peu plus loin que ça voilà abo manama amdama mudinda jeze kumwebo kawo mgwaja lirikenio zinyakati zinu monsi ikeba hawandu emanjwane ngwandiso jitayarisha makandida no andubo kawo ngwaji isiyo kaya ngwanzo wende daula ya hatu ngwanzo wa juero linku warimwaye serikali jao 2021 bon iliwandu walo anjwane no watso yiho wado jitayarisha moralma yokangasi harimwaye etapu hiyo ono napa karsina wakati mwinji aussi pamoja no fikiri neze fikira hizo kaya donc pour le moment wandu wake harimwa ima hadisi ya husu ye tournanti ya anjo wa 2021 wandu wati mvutena zila débat critique za husu zile experience wandu wazi vira zila za Elbaki na mbebalu kumani wa handani na zila pia wandu wake swiri ukayabo wandu wando wanje harma system wakawe system hiyo ngejouka ya njema ukaya wandu waono zila darasa mbi za jiri yani kabla harma 15 ya vira donc ikosta kike mahadisi jayayo donc wandu wajuzi sa pourquoi baka problème et manabalo problème donc wandu ngwa hibenzo wandu de harima 2001 et constitution 2001 balamjo ta hata ilarifuni mbali ya ujaba no rijari discuter za grand ligne za critique ya loni zo contre la constitution 2001 shahuji bundo haboke problème hiyo ti problème ya constitution chamba balu kumani ndio pia ngwajua wakaanza yo ndenzia ya baki yabo ya jari fiche Lukman etc mais au moins narifanye ce débat pour le moment wandu wabunguze mbavize critiquer zinga gari ju wao kwa Komori rakande ze parti politique rakande do wanadamu wao gasina problem ya hinamna wende sansi mimi personnellement rango wakati nanje harimwa zimbwa na zinu na mina wandu walo parimar seti fanyazi no bomruhi si ukanga bo manki en général ya husu ya administrateur mkomor koma namna wandu washilia na fikira wandu wajuka ushinda ta realiser à un moment donné avec des dates bien précises gasina zema kizo pia bon on sait tout ça donc narila wembabi harima ze critique zenu bon rinji harimwa bon yoketsone sokando kwa tufanya critique chawandu wake na plan pratique ya ukaya bon pour le moment ngasi no wakati unata 2021 gebidi mahadisi yake wandu waya fanya hata yake plus mtukujua ambaye ndini shawandu wake ngona point za conclusion bokaoze point hizo ngasi joenda za saidie ola president ujoka huja ili hakika wa Komori ce point c'est très important wakati president jo vote wa 2021 ila namna joka ujibalia shawa Komori wa hisiukaya wa president Komori shawa president Mzuani c'est ça là où je voudrais conclure amazoni conclure abo et point hiyo kanga amazoni ndio harima point yasa ya husu ye ndini ino ya meeting ya hema bayer de fonds ya décembre 2 décembre le 2 na 3 reconcluer avoka ya narifanyia mahadisi wandu ya develope donc wandu wanje harima nukta mbili muhimu de makandida wanzuani ndo jitayarisha epi donc mdoji sima flexible kaya ngabo débat na point important zanzo wandu wado zito ali ili ya president ujoka ujanzuani 2021 shabati ke problem sha wa Komori wajiviwa ukaya waona president Komori narijia harima nukta ya mwiso bae video ka andika lisi ya husuye conference ya hema bayer 2 fond ya décembre 2 et 3 na miokayati somo mbavi tsebiti dungu mbavi wala ma organisatori wa hayo tsparisa ukaya ze point wendo wazi za tayarishiwa au zili ila plan yamba ukayari la de plan ibali wao yende yao nesiwe mabayer de fond ila copie ekole na zila juhudi za fanyiwa warimwa ila wakati wanda wakafanya preparation ya Morisi et puis ne préparation ya Doha est-ce que bon mruona hama plan général ya développer ainsi
yani bala hamba ngwadone tiono si shambabi grand frère mzee Abdu Mohamed bokawa ka honesa ukayari akaeleza mbabi akahabiri hari mwatijila RTMC na RTMC donc mdungu shindi hadiriki ukayae ngwadali yao plan general ya developer daula harima ngono harima imiva pia halafu wakati nakaudunga programu hiyo na artikli za sana soma yani mdungu no plan cool ya kudese daula bokawo ivumbua imiva pia rakando harimwe peshi rakando harimwe tourisme rakande urbanisme rakaya ya comment dirais-je de santé rakande éducation donc ari waona ze documents hizo kwa documents hizo mrindira jarma po importa ukabanu ema administrateur wa Komori rangwa katira arga independence hataba won kwa tajo won pia kwa tajo dola lawe siuha kama hazitaka ufanyia Ricardo kana wandu ma sérieux bokona ma sérieux wao wakafanya participation wejana proposition ze proposition hizo zikaharima zetiruari donc mrungu hisi ukayabo bafanyiha misomo mingi même harima zila montant zado vumbula hena secteur mathalani eza udeveloper ye secteur ya he tourisme ngabo mapesa fulani na harimo peshi na hizo pia bafanyia hazi zinji because hazi hizo ndizo zanzo zibaliwa ze document hizo zibaliwa oharima inu conference ya Decembre 2 et 3 ili nione se ukaya donc masala nimbe balu kumanika katsu balandro ya nyumeni atwenda kopie ekole na zilandro bokao zidohambwa donc hamdari ngwanzo ende Faransa ende ya honest ya hadis davina bayirdefu harimo sije inu rahane jamika mrongora idiscuite donc mrungu hisi ama yani ngabo ndrogo bokao kazi tsuelewa monsi ye hindini wakati ya fikra ya husu ya conference inu yakaufanyishia mdungo na mai kaufanyishia ati haleman yani ti hindini ya hule rabe kwa hicho kiriwambe ukaya wakane fikira hale shabo babalu kumani haja Faransa na Macron adiwa rejei bon fikira nje anziani sawa anu ambangu ajao halafu tena wambilo karengabo milliard 400 millions de mapesa fanyishia harimo préparation et préparation ngoja likae donner préparation ya conférence et puis mapesa wa umbao wanikiwa bosebala aliamba tijari 4 milliards tijina do tijini ngoja jali à peu près 4 milliards waunda ukangwa joka uhunda baada wajorumia ya 1 milliard bora 4 millions mapesa isanga julwao donc alafunga mambo anambia hadisu kaya vanu enamna mpira ulio dokaya vanu zinu contrat shayo nsombe yoko liyo hypothèse tant qu'on est des académiciens aussi des experts harimo des domaines différents ritualia ko ile namna conference ile afanyie ukanga mrione sokaya vanu ze dossier ne contrat ya husule gash kamja ukaya mbabalu kumani nyume ni vanu hafanya monano tsuo bokawo ukauziwa yakaufanya Dubai bokawo wandu wakafanywa monano wao de directeur général wa hususe compagnie zilo na zinu kontra ya husu legashi aussi bongari onao zila va evie ya wandu wenji wa joweri jomba habari alafuka mkinishao kaya ijo kiri ikema pesa yala wanao nezenugo za hususe kontra ya husu legashi ne mahadisi mbali namba alivo kao walikuwa tu sana walikuwa tu shida wajua mapesa yayo de yajo kauja ya tolwa oharimwa mahadisi ya conference ya miloka wala zedaula mbali nambali wasa watu wema pesa na alama pesa la wanaona zila kontra za husule gashibo kao ila yambao wanasema woka PSC ila na mboka ya kontra wiyo ila kontra ila boka wangu ita hao walikuwa tujua donc gambishi hao ukaya hicho kirike mapesa hayo ngajo ya tola halafu bado kumanasa harimo daula ya mboka wala ila conference ya hatu rihuru ya la mavuna ukarunduzi la 4 milliards plus alors que ya la mapesa bukaungala wanao na zila yani mapesa des enjeux stratégiques et aussi politiques yanzoya imebalo kumania jambe ukaya donc ye conference birindo gabo mbrianzia namna hiyo tujua madame wamru wa expérience ya ndogo ya investissement na comment vous voyez voilà cette histoire de cette conférence de décembre 2 et 3 mashallah yani usipose ce problème uzanalize ama usinshi Komori usizijua zedira na wasitena ranch mashallah yani effectivement yani je n'achangia il y a 155 pages 33 pages seulement des alagwa politiques
zadunga vavo pia zisilagua contrat. Yani tout ce qui est investissement parce qu'il y a des spécialités hein. Et que yani tirenge wakati puisque tinshi taka hamwe conférence ya Maurice. Betinshi hamwe préparatif et conférence ya Maurice. Tinshi hamwe conférence ya Doha. Donc une bonne partie analyse n'ifanya s'ifanya comment tirer les leçons yes conférence iso. Et puis effectivement j'ai fait des recommandations, il y a un certain nombre de choses. Si me suivait Mananya Asubani Aboudou, directeur OMEC, Washikoni, ancien ministre des Finances, que je me salue Evani, Mana, il fait partie, il y a ma Komori, ma Watwani, Wayele Wensi, Waji donné toujours, Kamba Watasa Diensi, si me suivait Azongo Pia, Hanmwa émission à RTMC, si je me trompe, si je ne me trompe pas, Yani, effectivement, à s'analyser, fait les étapes, il est toujours à patriotisme. Et que ce critère pour, ouais, à s'agir ces critères, il conférence, il fait au Paris, le 2 et 5, critères à l'asma zika, il est réussi. Donc, analyser, il fait un tu l'as fait, mahaminane, ça m'a analyse de yo-yo. Mais ouami tirer plus loin puisque tu tires les leçons. Et là, je vous dis, mais on a un problème ou le nazo. Et là, je vous ce problème et puis on a une solution. Yani, il fallait tirer les sur conférence. Conférence Handa ya Maurice. Il a fallu en décembre 2005. Là, j'étais sujet à la présidence d'en juin. Rika, un comité de suivi. Et puis, il y a une conférence, Rika Fkaftola, institution, skanam na okamba, ma président Azisiwa, wa désigné wantu wake, un esclavo, vous kena wantu administration union. Bah, si là, je vous dis une chose, exactement, Jongo Yaiji Vavo, Yani Azali Leo a se répété Jongo de Ozozo, Akaïse Asfanye 2005, bah, si se répétait encore avec beaucoup de maladresse, qu'à tirer les leçons. Réellement, wakati ya conférence ya Maurice Kondofanyuma. Je me rappelle bien, j'étais jeune, je venais de rentrer à mon administration. Et que président Yani, vice-président Mamadou wakati a un conseil spécial au Elba, qui sont en il y a le roi Alexandra en décembre 2005. Et Mamadou wakati a ce président Azali, que Karisfanye conférence ni mana Karisina projet bancable la moindre il toca juste du folklore. Bah si Azali à l'époque, je me rappelle maintenant ce proposal, à l'époque Amambia Mamadou amba neka wanyomi jijengo mahama va développement nam kama développement j'organise cette conférence pour raisons politiques. Alors que Mamadou akatwa ka technique kaka hama parti politique des choses. Basua mouvo na pare bahati. Naja Mamadou a le vice-président. Na retiré les choses des conférences à Maurice, na ya Qatar. À chaque fois, ne moi bien Mamadou njongo na kumamba na hana zile. Raka fanya hule. Donc nous, hama 5 ans ekililuini. On a tiré les leçons. Problème c'est que rendre encore une fois répété. Want rendre Qatar avec des annonces sans projet bancable. Et puis, il manque de suivi à mon administration. Pas seulement manque de suivi, mais problème, il y a coordination à mes administrations. Donc, je cherche développer des aspects. Pas de projet bancable, problème de coordination, et puis, il y a problème, il y a un problème, il y a crédibilité. C'est à chaque fois, puisqu'il y a un problème, Nazima bailleur de fonds, à chaque fois que on signe des accords de réchelonnement, c'est qu'il y a comme on respecte. Il y a un problème de crédibilité, il y a arrière, au niveau des institutions financières. Vous voyez là, Josifania Okamba, amba conférence hizo kaza réussissent halo komodoko sakajeli wakati unu ya Doha ija wana mavuna njongo. Na ana mavuna washindi wafanyisha surtout au niveau ya société civile, na un peu secteur privé par rapport aux projets à pêche même kajeli ija saga maniwa. Donc Léo par rapport aux conférences
ya Paris. Par rapport à la conférence à Paris, il y a une histoire qui a ancien ministre, ou Assoumani Aboudou, il est son cas tiré, c'est que, les Soyahandra, car il toujours organisé conférence Paris, alors que Paris, il y a une différence, il y a un tir de la diaspora nyengi. La diaspora, il y a une chose à porter un tijou, nyengi ra ne budget daula, nyengi ra na ma belle rapporte un tijou. Donc, quand toujours à Paris, alors que diaspora, il y a contre les, toi bien bisous, il y a contre les régimes, car ici, il y a pesé diaspora, mais c'est là en confrontation. Donc, il y a échec à rendre. Il y a échec à rendre. Échec à ville, par rapport à la conférence, il y a Paris. C'est que les réformes sont engagées parce que moi, j'étais toujours animé d'un principe. Si il y a une opportunité d'investissement. Moi, je ne parlais pas des questions politiques. Je parlais des opportunités d'investissement qui existent. Ben, si tu as des opportunités, mishkili il y a des administrations, mishkili il y a des charia. Il faut comme si on fait appel, il y a une expression, il y a homme d'affaires à Colombie. On fait appel à 1000 véhicules. Et on n'a qu'une autoroute où il y a sans voiture. Il y a des freins, Zanyengi. Donc, 2011-2012, l'engagé programme de réforme du climat des affaires. Et on gagne pour chaque année, il y a ce qu'on appelle, il y a du business, il y a facilité et les investissements. Et que malheureusement, pour les guerres, il y a Zali, ou jamais, il y a wakati wa Kililu, il laissait l'administration fonctionner. Les réformes ont quoi adopté, l'Assemblée a quoi adopté, Kililu a quoi promulgué. Mais quand on tient Ziani, pardon, si, Lishan Malizé Swamani, Lishan Malizé, les guerres, les conférences, il y a Paris. Donc, il fallait comment, lazima runze ntiatu, ikentrafu, na hunze ntini kentrafu des charia, et puis, création opérateur comorien, et que ne kavu jamais opérateur rochemwenze, wao, opérateur rochemwenze, et j'en ai un opérateur comorien, ou le solide. De atoshi na fanya mkataba na wao ile waende maana katu jivele to mansiweke wanu rega yao wasuspende attendez wakati na kaudunga ye directeur yakaholeza mangoni mwema acteur important wa husu conference ino akaudungu tena ngozi basebala ngio RTMC bo pariso kao ye ma organisateur ngwao 100% dépendant. Il y a ma bailleur de fonds de l'extérieur. Car quand on namna waduga namna ya rogopia yani mbukatsona yani kungushida hadiriki ukaleka basi hata ni soutien ila wanao na wala ma bailleur de Comoria shado alwabo onze alika wandu majana maracho kauja et puis wale wabaki hama culture ya fonctionnement tradition ya développement ya Comori à travers des bailleurs internationaux, bilatéraux ou multinationaux. Alors que l'opportunité de la zone de jour, lazima ni par un investissement privé, za wantu wa miniti wa jote malizao. Lazima par un opérateur loco comorien wa solide. Par un opérateur wa tajiri wa jofanya mikataba na Antoine, il paraît ce qu'on appelle yani investissement gagnant. Mais bakia mwe fonctionnement na bayori. Wafungu wao hakuweza hususa secteur privé amade na mlandu pia wajuao mais secteur privé yo kawarenga le secteur privé yo kawarenga zelema ambavani investisseur privé atsoko onzi aikam Chinois akam Japoni aikam Komori wakati atati mali ya mwanzi waenda ce qu'on appelle doing business angalia ntini amba habi ntini est-ce que ça vaut la peine timba lengo tsiti na wasi à chaque fois regresser hama doing business abo mdungure jei har ma conclusion kangore jei la point handani wa unesokaya donc c'est une conférence politique avec événement et je complète wakati ile akwenda Maurice arambia wasi ambaye c'est une conférence politique, il n'a rien à voir avec les
développement. Mais moi, je complète. Ouais. Paris, puisqu'il est en train de chercher une légitimité en élection à se perdre. Et puisque, question les algashi zashizani, donc, asija Paris, apparaît légitimité en France, asigné ce contrat zashizani les andisi wakati wa Mamadou na wao, azisinye shizani, asfikiri ambajo sinya shizani, awakubali wa France, pia ndugu zao wasao, mana France. Na sina rongo na ke vonti soko ke masuje wa kolu rielewa mfaransa katujwa aka de partenaire watu muhimu puisque rina contentieux na wae hamwe territoire ya tu ya Maore. Donc ça c'est impossible, ça c'est développer maisho impossible mfaransa pardon. Donc azala si ja faransa ajozungwe légitimité ahe mais de vos il a signé accord anyesa mfaransa avani asigné shizani zakori zalpeshi na intérêts angila. Arrêter comment il n'a rien à foutre avec le développement du pays. Et donc, c'est que le premier bailleur, c'est la diaspora. Donc, il discourait à Zali, s'il était intéressé, s'il voulait le développement du pays, il fallait d'abord les yeux doux auprès de la diaspora. Madame, et voilà. Madame la diaspora doit porter au Nyengi. Ah bon, il est bien précis comme conclusion. Il y a aussi ce sujet à conférence. Donc, nous parlons de élément fort et surtout d'avoir référé à la référence. L'histoire, il y a, comment dirais-je, conférence, il y a Camoris. Et bon, à Madena de Nazamba, c'est en réalité, conférence politique, surtout à Bobalio, il y a crise, il y a aussi une légitimité. Puisque ce qui est aussi, et surprenant aussi, les faits, il y a Ukaya, et d'auna wiyongi, gerindrao, capacité stabilité. Cela veut dire qu'il y a fondation, il y a investissement, il y a fondation, il y a Sadaoula. Il y a l'égalité, il y a légitimité, il y a président. Oui, donc, bien sûr. Donc, à la fois, mrugole waje, wanduboka bon, olemekupia ngwadirikio, zila eforosi fanyiwane diaspora, un peu partout dans le monde, muoneza jiri Sénégal, ntuambe zijiro Paris, ya ukai, oimbukan ngwandombi wanduwa mtowe maudu. Donc, à la fois, comment ça fait-il qu'il y a des bailleurs de fonds? Gwendo hadisi dawena mrubokao, nge harimala esangu, yani heni wakisikuan ngwasimaba ngondo zae. Ikienga bo mrudaba, sigare share mo pays développé. Na mraba yafanye investissement, samahani. Yafanye investissement, enungo ya handani, ukaye huzisa de amani ya hedaula. Bien sûr. Da ila culture politique ya hedaula. Bien sûr. Donc, Samila siri ukaya, ngabo wandu wa Sudi juzize délégation za Sudi zisao Komori sabiloka ngabo vama na chanso anzani ke bien précis ulio Sudi hawambie masaudi waka mrati investisse uno urahaba problème situation ketio ka wandu wafanya investissement. Donc ce qui fait que et hakika himansama intimizi ukaya wiyo ila rangwe fondation kaiti yani henna wakati wanuze manifestation giyo ze institution international wajo kama balukman wa president wakina haramu bo Union africaine kwa mjua wao Union européenne kwa mjua wao les États-Unis d'Amérique kwa mjua kwa imbo bo wanduwa ndobi wanduwa mto 2021. Donc kaya comment va Paris hani hao comment conférence yado yake Paris hiyo get renforcer ila hypothèse ya husu zinu dossier zilo caché za husule gashi il y a des enjeux là-dessus. Aucun enjeu hizo. Kazi jao harimo Faransa. Zijezida ziwa halafu konferense yise halafu bake mruya joya konferense se pibirindo haukae savatolwa 4 milliards dans la mapesa esa ya dollars 4 milliards na combien de millions bokaonga zedoza developer Komori na alama pesa bokawe sanga julao ya lawanao na zila kontra mbali na mbali ya helegashi kairiba wakatubiri mwinji ritimizi yabo nisami ukanti na ujua nifanye mono ge oblige nifanye na conclusion hautimize mahadisi andani dokanu boshire marahaba manama mdama c'est une discussion bokao très importante radio kwa ikaandesha ni wanaama wakaunga mnidunga au mkeradhi aboye mahadisi ya kamale ni conclure ukayamo nsi ge bidozi nyakati zinu ke wandu wanzuani wa discuter uzenongo za husu ya tournante ya 2021 et aussi bo wandu wanji harimo deba sa ila ili wakati tournante jo henda nzuani shabati ke problem hamade ze problemu za jiri nyakati zinu tikati fumbo ambaye zenongo za husu ya maulida ukaya maulida
namna tujini wafanya kwamba ni wafanyao dijombaye mijipia wafanye ili wandu wanike darsa waeleze ila ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallama ukaola mndu bokao hakahuja ya defende haki mndu bokao hakahuja ya defende ila justice au kaya usilamu esimu ya hao haki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajipara ukaya haki leo ze geste mbali na mbali bokanga ngazifanyiliwao harima ya mijimbali na mbali ila ndo ukaya wanu mapolitise walo vanu zinyakati zinu no wajao wadofanya precaution ukaya ye population ya Komori inuti population ya Moyen-Orient au inuti population asiatique chenu population bokao ihuliha harima ustaarabu na demokrasi na liberté d'expression e system ya mbaba Lukmani inu hamamno wadolo harima ziungo ujotola baada huyabwe ziungo zike sahihi zienshi harima lipanza bokao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hanzishie ziungo hizo zienshi aussi riamba discussion ya husu ila administration générale ya hedaula ngabo malumati pia ngwa joke administration ya hedaula ngiyombi et puis bon iyo oyiwo yo tafsiri ya ukaya ye constitution ya 2001 ngiyombi sha dazila comportement na ila education rahulihanio rangu 1975 ya ukaya mkomoringe mlalamifu yani ngabo pares ngabo msohazi nai bokao si wasanga sina dalao yaheze habarizo shakaritu zambaya basa sha omwendo ukayabo wandu wadaki ukaya ngebidio zinyakati zinu wandu wado trace lingi joka droite resolve ze problemu hizo ili maudu ya presida ujoka anjwa wandu wanjie harima hazi za kweli za ureforme e system ili maisha ya Mkomori ya inshindo aussi bon ribiri harima sujet ya husu conference ya Paris donc ila wana conclusion kaya ila conference politique hamadabo ye conference ya Maurice ya kaya conference politique bokao mbali kumaniwa de ya Zamba et aussi donc mrugo no ngabo miracle ilo harima ye conference inu hasa de lepanza wilo la pangiha ne jirma bokao ngeni kiwaolo haukahama ndongo za kausaiki kezitwali wa yunane ono holi honde namna emarunda ya hutajilwao donc ingajo kiri holi wangu anshwar ma system dictature ukangabo enjeu bokauze enjeu hizo ngazila wanao na wala peut-être ma directeur généraux au zila compagnie bali na mbali zi discuter aux nongo za husu legashi kangabo mapesa hiyo kiri njamba hiyo de kwelime ce sont des hypothèses ukaonge bidio makadro wa hedaula wadunge ana kwa ana enamna ya konferensi hiyo joka ujiri ili washinde wadirikuka equally mapesa joka uanonsewa ya mapesa ya tola ni mabayar de fond ya wabali na mbali madama hakika zengobo kauzo atire bayar de fond de amani ndoka hiti harimwe daula au yanu mapesa ya Komori vajova fanyiwa sinema ya Shihindi wakati huo mafanyiwa annonce à la fin ya hii conference ukaya ngao mapesa tayanu na yala mapesa bokao ye source ya hayo no mahalani ya alaya lawa harima mathalani ya projet ya husu legashi abotitimizi mwanama mdamato wa babiza makalimancha shiabo ili utimizi riambe salama salimina holi hodo wandu waridungao. Marhaba mana ya Muhammad Chami. Marhaba tifurahi swafi hama idebaini na idebezi lazimu zikontinue fanisha. Konferansi ya risimizi hama konferansi ya Paris yani effectivement konferansi sofanisha mabayero atoja bewono amba au début ka conférence d'investissement avasa ni renda conférence ya mabayero hama ustainsi watoja Banque mondiale, FMI, BIDI, BADI, puis les institutions internationales, toka hama conférence. Watu annoncer ce programme zao déjà wa lunazo, zo de sous-capitalisés, c'est clair. Nyangwa zali wa yazunguha légitimité atuwana mbabje ifanyishe Faransa, bje na madoma na Faransa. Kasami uvande wa madoma na Faransa watoka au plus haut niveau. Mais uzito uli hama nsini c'est que yani madhamana et surtout na leo afanye ambai bazia ese ou diviser au Komori. Donc leo wantu walagwao deja watanye soko wantu wanorembe conférence wotu wana watwani. Donc division va encore s'aimer wasitota longongo zashinamna par rapport à namna ritiriambe conférence que tu réussissais ou totale indexo kama basi matwani. Na si jo fete amba conditions za ukamba réussite ya conférence toko ntikale parika de toko vonti de salama wanti
de mrekebishe wezi sharia nazo kazisi maana sharia za nsiju daga tampavie kafanyishia hamwa mahamitsanu 10 ya mwisho neje daga nsiranga mfano mshashi code des marchés publics yani kula mtu enda hamwansi wefikiri waenda anatanda vasuku ntoparao marché bine kajwambe sharia shatibu marché public paka wanda to kwa rashidani votoe basi wasena mweti era fanyentri na ine kasera mwanti c'est pour avoir le pouvoir na ramone par exemple les grosses sociétés za route na zone za construction parce que notre pays a besoin d'être construit et on a besoin de ces grosses sociétés qui viennent donc conférencier ya Paris celui qui est sofanyishia msajaja utozidi beni celui qui namba encore une fois une opportunité ya wasi wa Komora volayo banda raone mascarade ya élections za mars za révolté wantu wasi hamwe shot katendika bakatoka conférence katoka élection katoka mascarade moi ça je l'ai dit depuis février wantu kama naïf η conférence ils sofanyishia donc une opportunité ya ukamba encore une question za enjeux zini richiner le débat wa Komori wa éveillé et que Léo quand même il y a une connexion internet on doit suivre wengi Komori nyangwa le Komori tawasili ndani sujet zangina hamadi zal gashi zini nso encourager us continuer maana ndano hanyese ba même nyangwa katwa sambi atakatwa wa president Kililu basi usipara ministre asinya onjongo za gashi ni asudisa manjongo zini kwelu tawewe kasi zamini tawewe kasi donc leo si génial gashi pardon si génial gashi yani wausla go docteur nasiri si joma lova ma spécialiste wa mwenze hamade wa petrochimie hamade ma négociateur ma professeur wa ma négociation wa investissement hamade wa sira l'expertise ya comment izi négociations d'investissement za lazima usifanyishie bekasi fanyishia hatu risijwa feta ba vantongo inde libalion siju afeli algashi donc on se encourage zaidi amba ukontinue debazini manata leo ini vama ministri walio na zali ni wakawai telefona machunguza gashi zini kwelu kasi zamini ta leo vusi irona zi platforms zile baharini atalo mitwala yafanyishia ilio accessible pia mwezi media no spara ministra leo mwezi leo atakasi amini donc yani konronzi tu ya wananchi hatu il faut rentrer dans la transparence il faut maranya kufanyishia donc toujours la fanya donc ya développement à l'encontre ya maranya et leo maranya malibovu sio mbaba maranya matitna malibovu mais bailleur de fois libovu watu des diaspora on peut pas continuer par les régimes ye traité chinam ne diaspora ye ilihiza na wafungua alors que zinsi zangina objectifs za pratiques zinsi pia za développer nerenge ka Maurice nerenge ka même ya Djibouti nerenge ka Éthiopie ils ont des politiques pour attirer la diaspora dans leur pays haima maiza financi hama maiza utaalamu parce que wataalamu wengi watu kawaja nsiju wasiraka renge risk raja ni rubombi sawa aya abo maraba mengi bon afikirie de bainu rabe kweka ande mais c'est très intéressant au moins wandu bokangu afanyo critique ukaya de bake tina faida sho wenji wambange ngabo faida donc au moins wandu warenge mbabiza grande ligne wandu wa ingwajojua wa continuer wandu wake ma plus spécifique ukaya bon débat manda ino nous c'est la première fois mimi ni organiseo uboshele marahaba hamwiso mwanama mdama Twahiri Mbujo Jalibo débat manda ino iri continue wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam.